لو تخينا مسكن وصلنا فريه بنا تطلع لنا سلام أبرح حقن كاروان تركبوا تهذا تلتي تلفزيون إرشاد كما يكنيهم ما على سيفي أجبرحي نحب فرحني بيفرح مونغو أنا برجينا حمود بفلاي فوكاس جرو كبتاتن بزح من شرحتات قبل كم زلوا كابانا زخوا لا يكونن سلازي مزتا حيتكا كم يجرو خزلوا الكات حسب برجينا محمود ونز قدايزي زي أقداسيتيا فلاي كأبزي وانزي مسيناي برجينا حمود فتير وزلوا نوسي نسرعات كثيرة خلها حدا مجمرة خنفولت أزلنا زخون يكون سرعات وش تاوت ساعة ما صهلو انتهي يزدلي مستنفس يزدلي مستنفس خاني نايدق شجرات يتفتر لك يجزنا عنا نيتراوان ترايفو لي أيكونا أبزخونا هاجرات زولي فلاي كأول كاملختي أبعدو من دحر دا أنصارو من دحر دا أنا عبتات تلعيلو نتنا عبي حدا من قد يتطو زبلولو كوينات ورا كوينات خموز أمسول شجرات مفتاري لذي كم يتراوان زحالة 3 عامات ريناينا أب 9 شمونتن كوينات كأمس إثيوبيا خجبر كله انتهي تتأنكيل كهدير كامل سيل كهاتر كلها إساس نتي أويش يترا أنصلالي وزن بره زموس وزن بره ناب حجاوي مداي مخاد ناب قوامة وسرعة مخاد نتسلطانو أب حدقة أملك حدقة أتوصل زنبره تحنتي تأونكو أمارات زنبرة تنتهي نيرا مس إثيوبيا كوينات مولع عينيرو من الواش أبتو وانت اعترض أن نخون خل كلاتنا يتروان أنا ذكر إيه ناي خلاص قدامي عملت مهارة يونيفرسيتي نير سمعت بتعم حيال زخونه سمعت نير معناته كوينات مال سمعت مالتي سمعت كاي استنكف هاجراونت كاي زلاعل لازم تاي غير سرعه ناي نفس وكيف يتراو سمعت تنكفو اوش ابدق لك ها كله يتراو هاني ابتوان مالتي توريرنا زي بمسوعات زمصت هاجر اب حدقه اتيالات لزبله كم حدا مالتي ذكر سبسي نجنبارات بعلي زخين نيرو احنا تمهار يونيفرسيتي خوينا تزي كتتنا يلنا بحايلينا ابشورينا نعلم نيرنا اذا انت يزرئك حدا تي اتراوي نسلا هاغورو واغا نخفل زلو دلونتي تي اتراوي اذ خون كله بانصارو السرعات جينا انتايو بزعبه هاغر يكون زحسب نيرو ابتو وانتي اساس كمي غيرو سلطانو حقيبو يخير كمي غيرو نتزموص زنبره ناب قوامه سرعات نمسغار يعنقفو نسو غيرو تعاويت مالتي اب كلته شهرينايو اتخوينا ططو مسبله اتوم مسو 30 عام تقاليسون زموصو امو غداينا نغبر ناب حقاوي سرعات نملس مسبلو يراعيرو مساتهم 22 عامت كوينلو اذا حالف 20 عامت كا نتزب متى حيزو بخويناتن ورا خويناتن حيزو سلازي 10 عامات حليفون اب 2018 انتهي مصي سلام مصي حزب ኤርትራ ሎ መስክር ህወና አይመስለኒ አሞንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሰላም ከሆኒ ናይ ሰላም ትንፋስ ክንርኢና እዩ ሪና ተሐጓስና ህዝብ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነቲ ኩሉ ዝነበረ ቁስሉ ንውሽጢ ገይሩ ነቲ ሰላም ሓንጎፋ ኢሉ ተቀቢሎ ኢሳያስ ሕጂ ወን ሰላም ክነብር ስለዘይክእል ህዝብ ኤርትራ ከኣኒ እንድሕር እሱ ኣብ ስልጣን ክቅፅል እንድሕር ኮይኑ ከኣኒ ኣብ ኩናትን ወራ ኩናትን ከተወ ስለዘለ ከኣኒ ነታ ኩናት ሰብ ሰላም እንዳበለ ከሎ እሱ ኣብ ሰነ 2018 ጌም ኦቨር ኢሉ ብዛዕባ ናይ ስትራቴጂ ኩናት ይድሕንፅፅ ነይሩ እዛ ናይ ስትራቴጂ ኩናት እዚኣ ከኣኒ ኣብ ሕዳር 4 ናይ 2020 ዝረኣናያ ማለት እዩ እዚኣ እንታይ ፈጢራ ኣብ ዲያስፖራ ብፍላይ ኣብ ሞንጎቶም ደለይት ፍትሒ ኣብ ሞንጎ ነት ስርዓት ዝቃወሙ ወድፀንሑ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ኣረኣያ ስለምንታይ ይኾሙ ኮይኑ እንድሕር ዳኢልና ባህርያዊ እዩ على هذا ግዜ ዝንዓና ንኤርትራውያን ኣብ ኤርትራውያን ጻይ ዘጋጠሙን ክንሓስቦ የብልና ምክንያቱ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝበልክዎ ኩናት ስምዒት እዩ ዘላዓል ኩናት ዘይተረዳእካ ወይ እውን ካብ ስምዒት ተበጊስካ ዘይትፈልጦ ሃገራውነት እዩ ዘምፀልካ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ እዋነቲ ነቲ ስርዓት ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ክንዲ ምኹናን ህዝቢ ኤርትራ ኣየድልየናኒ ኣብ ክንዲ ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ኣትዩ ኣብ ክንዲ ምባል ማለት እዩ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እንዳፈለጥካ እንዳተረዳእካ ብዙሓት ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ክድግፎ ተራእዮም ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ከኣኒ እቲ ናይ ኩናት ስምዒት ዝፈጠሮ ዋላ እውን ኣብቶም ንኢሳያስ
ዝቃወሙ ዝነበሩን ኣፈላላይ ክመጽ ጀሚሩ ናይ ምንታይ ናይ ስትራቴጂ እዚ ዶ ይኹን ንሕና ምስ ትግራይና ትግራይ ኣይኮንናን ትግራይ ትዕወት ኤርትራ ትዕወት ዝበሃሉ ነገራት መጽኦም ማለት እዩ ለዚ እዚ ንመን ኣርቢሕዎ እንድሕር ተባሂሉ ንኢሳያስ እዩ ነቲ ደም በፍትሕ እንታይ ገይርዎ ገማሚዕዎ ኣብ መወዳእታ ኻርኢና ኣብ መወዳእታ መንስያት ሃሊቖም ብዓሰርተታት ሽሓት ኣብ ትግራይ ርኢና ኣለና ብኣማይታ ሽሓት ህዝቢ ተረዲኡ ማለት እዩ ኣዝዩ ዘሕዝነካ ተጋሩ ኣዴታት ክበኺ ኣቦታት መንእሰያት ክበኺ ክትሪኦም ከለኻ ናይ ብሓቂ ይስምዓካ ሰብ እንድሕር ኮንካ ከቢድ ሓዘን ይስምዓካ ምክንያቱ ኣብ ምንታይ ትብል ስለምንታይ ዝኹሉ ሰብ ጠፊኡ ትብል ብሓደ ብክልተ ብዓሰርተ ይኮን ብኣማይታ ሽሓት ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ኩሉ መንእሰይ ጠፊኡ ግን እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ግን እንታይ እዩ ንዖም ወላ ሓደ ይኮነን እንታይ ኣለ ሓንቲ ኣገዳሲ ጠቕሲ ብዙሕ ግዜ ትመጽያ ኣብ ግዜ ኩናት ማለት እዩ እቶም ኩናት ዝበልዑ መራሕቲ ተናዴታት ርእሰን ክድርምዋ ከለዋ ንሳቶም ግን ኩናት ተወዲሎም ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ዊስኪ እዮም ዝሰትዩ ንሱ ኢና ኻሪእና ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ እቲ ኩናት ዝፈጥሮ ስምዒት ኣብ ደም መፍትሒ ሓያል ዝኾነ ምፍሕፋሕ ፈጢሩ እቲ ድሓን ኣንፈት ኣርኢዩ ዝነበረ ተቃውሞ ኣንጻር ስርዓት ከም ዝዳኸም ገይርዎ ንዓሰርተታት ዓመታት እዩ እንድሕሪት መሊስዎ ነዚ ደም መፍትሒ ነይሩ ሕጂ ኸናብኡ ኢና ክንምለስ ኣብ ምስ ኢሳያስ ክበኣስ ይብል ኣሎ ኣብ ንባሕር ደልየ ይብል ኣሎ ኢሳያስካ ባሕርና ክወስዶ ይብል ኣሎ እንታይ ይኸውን ደልዎ ግብረ መልሲ ናይ ደለይት ፍትሒ ኣነ ዝብል እንታይ እዩ መለበም ናይ ግበርካ መለበም ናይ ክልኣኻን ዝበሃል ኣሎ ኣነ መለበም ረኺብና እየ ዝብል ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ 2020 ንዓና ንኤርትራውያን ካብኡ ዝዓቢ መለበም ክህሉ ኣይክእልን እዩ እዚ ኩናት እዚ ናታቶም ጌም እምበር ናትና ጌም ኣይኮነን እሳቶም ንኽነብሩ ኣብ ስልጣን ንኽህልው ደቆም ንኽጥዕሞም ብዋጋ ናተይ ናትካ ናትኪ ብዋጋ እታ ድኻ ኤርትራዊት ኣደ ኤርትራዊ ቦ ኤርትራዊ መንእሰይ ብዋጋ ዝኩሉ ዝግበር ፀወታ ይንዓቶም ካልእ ነገር ኣይኮነን ቼዝ ይንዓቶም ስለዚ ንሕና ኣብኡ ኣብቲ ጌም ንኣትወሉ ምክንያት ኣይረኣየንን እዩ ዓሰብ እንድሕር ኣብ ሓደጋ ኣትያ ኣበይ ኮነ ኣብ ሓደጋ ኣትይዋ ኢሳያስ ኣብ ሓደጋ ኣትይዋ ኢሳያስ ክሳብ ዝሃለወ ዓሰብ ይኹን ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ እዩ ኢሳያስ ክሳብ ዝሃለወ ከዓ ንሕና ክንከላኸለሉ ንኽእል ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ምክንያቱ እንድሕር ኣልካኒ እቲ ዝመጽእ ንኢሳያስ ፀወታ እዩ ስልጣን ንኽቕፅል ዝገብሮ ፀወታ እምበር ሃገር ልዕላውነት ሃገር ንምክልኻል ዝገብሮ ኩናት ኣይኮነን ስለዚ ስለምንታይ ንሕና ናይ ኢሳያስ ስልጣን ንምንዋሕ መዳበርያ ንኸውን ስለምንታይ ኤርትራዊ መንእሰይ ድኹዒ ናይ ኢሳያስ ስልጣን መናውሒ ዝኸውን ስለምንታይ እታ ኤርትራዊት ኣደ ርእሳ ዝድርመም ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ዝመፀ እንተመፀ ማለት እዩ ኢሳያስ ክሳብ ዝሃለወ ንዓና ንኤርትራውያን ዘምፀ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝመጽእ ነገር ኣነ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነ ኣብ ሰዓት እዚ ኢሳያስ ክሳብ ዝሃለወ ናይ ኢሳያስ ጉዳይ እምበር ናይዞም ኣብ ደገ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ኣይስምዓንን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብን ዝፍጠር ነገር ከዓ ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ እቶም ኣንጻር ስርዓት ጠጠው ኢልና ዘለና ክንፈላለየሉ ኣይግባአናን እዩ ምክንያቱ ኣይ ጉዳይናን እዩ ዋላ እውን ከዓ ንገብሮ ነምፆ ለውጢ እውን የለን ብጀካ ንዓና ነቲ ቃልስና ነቲ ኣንጻር ኢሳያስ ንገብሮ ቃልሲ ንኸዳኽም ተዘይኮይኑ ስለዚ ካብቲ ዝሓለፈ ተማሂርና ድሕር ክዋጋእ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ ይዋጋእ ፅቡቕ ኣይዋጋእን እንተኢሉ ፅቡቕ ንሕና ግን ሓንቲ ኣናትና ዕላማን ሓንቲ ኣናትና ራእይ ንኢሳያስ ንኤርትራ ካብ ኢሳያስ ሓራ ናፃ ምግባር ነዚ ከዓኒ ዝዕንቅፈና ነገር ኩሉ ክነለልዮ ይግባአና ስለዚ ኣነ በዚ ዝሪኦ ዝኾነ ይኹን ነገር ነገራት ክህሉ የብሉን እዚ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ነገር ከዓኒ ኩናት ዊን ኣይኮነን ጌም እዩ እዚ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ኣብዘይ ምልከተካ ፀወታ ይትኣቱን ኢኻ ኣብ ስቴድየም ማንቸስተርን ኣርሰናልን ዳሃ ፀወታ መቸም ኣነ ንስኻን ዘየልና ይንኣቱን ኢና ናታ ክልቲአን ጌም እዩ ዲሃኒ ሰለሙን ስለዚ ኣብ መንጎ ኣብን ኢሳያስን ዘሎ ከዓ ናይ ኣብን ናይ ኢሳያስን ጌም በር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዘሊሉ ዝኣትወሉ ምክንያት ኣይረኣየንን እዩ ንሕና ደለይት ፍትሑን ዘየልና ንኣትወሉ ምክንያት ኣይረኣየንን እዩ መርገፂ ወዲ መርገፂ ንወስደሉ ምክንያት ኣይረኣየንን እዩ መርገፂና ሓንቲ ንፅርትን ጥያት ኮን ኣለዋ ኢሳያስ ካብ ስልጣን ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራን ካብ ኢሳያስ ነፃ ዝኾነት ሃገር የድልዮ ኣሎ እዚኣ ጥራይ ክትኮን ዘለዋ ናትና ናይ ዞም ደለይት ፍትሒ መርገፂ ንሕርብኡ ኸይድና ተማሂርና ኣለና ዝመፅእ ፍልልይ ኣይክህሉን እዩ ኢሳያስ ከዓኒ ካብቲ ናትና ፍልልይ ኣይክረብሕን እዩ
እቲ ዕድሚውን ክሓፅር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሰለሞን ጽቡቅ الله يعينكم مسؤون ዝተሓሓሲ تذكرتهم كابتن 98 بزاب متيو سمرا اير كدبدب متجمره توم كاوطا زمصو دغفتنا سرعتايم غيرهم شعون مثلا ايمرجنسي متانا امريكا فرنسا هولاند ايرات هاديموم يموتين هكا حقنياتات تخوينهم زي حجرينا من لكن ايهوداويان كاب عاد انجليز كاب اوروبا كاب امريكا عادهم ككلاخولي لو معتوالو زوم قداماي زوريان يرنادو كاب كمزن يرنادو هاجرنا تليلاتنا زبلو كخودس كخريو من عند حقلو خوينو بعبيو እቲ ምስኪን ትወድድኻ ኢትዮጵያዊ ኹን ኤርትራዊ ኹን ንኸይሞት እዚ ኩናት እዚ ኣያጋጥም ንኸውን ግን ኩሉ ግዜ ፖለቲካ እንታይ ያጋጥም ኢሳያስ ዝመራሒኻስ እንታይ ያጋጥመካ ስለዘይትፈልጦ እንተጋጠመ እውን ክኸዱ ክትሪእዎም ኢኹም ኣይከዱን እዮም እንታይ ደኣ ንዓና እንደለይቲ ፍትሒ ክበታቱና ስኻ ሃገራዊ ኢኻ ስኻ ሃገራዊ ኮንካ ናብ ጎኒ መን ጠጠው ኢልካ ኣለኻ ገለ ክብሉ ተዘይኮይኖም ከምዘይከዱ ከዓ ፍሉጥ እዩ ክንሪኦ ኢና ካልእ ሓንቲ ቃል ዝኸይድ ሰብ የለን እንታይ ደኣ ከምቲ ሄኖክ ትብሎ ዘለኻ እቶም ድኻታት ክውድኡን ኣዴታቶም ከዓ ሓዘን ክድርመማን ጽባሕ ንጎ ከዓ ዊስኪ ችርስ እንዳበር ተባሃሉ ፖለቲከኛታት ከም ዝራና ፖለቲከኛታት ኮይሞቱን እኮ ደቆም ኮይሞቱን እኮ ዝሞቶ ኮት ምስኪናት ወድድኻ ወድ ሓረስታይ ወድ ሪፀ በላዕ እምበርት ካልእ ኮይሞተን ስለዚህ ሲ ንዑይ ነትናትካ ያ ናይ ባሓቅ ታ ፍላይቲ ሃገራውነት ዝበሃል ከም ኤርትራውያን ሲ ሃገራው ዝበሃል አንጻር ዘይፍትሓዊ ኮይና ጠጠው ዝብል ሃገራው ናይ ዘይፍትሓዊ ህዝብኻን ሃገርካን ዘጥፍ ኩናት እንድሕር ኣለ ኮይኑ ብዘይ የገድስ አንጻሩ ጠጠው ክትብል ክትቃለካ ምክንያቱ እዚ ካብ መሬት ንላዕሊ ሰብ ይዝዓቢ ህዝብ ዘይብላ መሬት እኮ ህዝብ ዘይብላ ኤርትራ እኮ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንሕና ስለ ዘይብላ ኤርትራ እኮ ዋጋ እኮ አይብላ አይብሐቅ ዋጋ ክልዋ ተኮይኑ ኮኒ ኣነንስኻን ኣው ክንሉ ኣለና ሰለሞን ደቂ ኣው ክሉ ክኽልሎም ኮን ኣነንስኻን ዘይብላ ኤርትራ ግን እንታይ ኣሞኽት ኮን ንመን ያሞኽት ኮን ስለዚ ሰብ ክህሉ ኣለዎ መጀመርያ እንድሕር ነቲ ሰብ አንጻርቲ ሰብ ዝግበር ኩናት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኻኒ ብዘይ ገድስ ውጽኢቱ ክትቃወም ወጥራይ ዘለካ ኣነ ብኾም ዝልኩዕ ሃገራውነት እንድሕር ብመሬትን ባሕርን ትልኩዕ ኣለካ ሃገራውነት ጌጋ መለክዕ እዩ ባህላየ ብፍላይ ነቶም ብኾም ዝልክዕዎ ማለት እዩ ሰለሞን ብዝኾነ መዝያ ነጥቢ ትተሓዝያ ኣብዚ ደገ ብጣዕሚ ብዙሓት ምንቅስቃሳት ኣለዋ ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዋ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዋ ኣብ እዋን ወይ ኣብ ኣጋጣሚታት ከምሳት መጽኸሎ መርገጽታት ወይ ወስዳ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሱን ሓደ ካብቲ ጠንቂ ምፍላይ ናይ ድሌት ፍትሒ ኮይኑ ስለዚ ብውልቅና ንወስዶም ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ትካላት ዝውሰዱ መርገጽታት ወይ ኣብዚ ጉዳይ ኣገዳስ ስለዝኾነ እዘን ፖለቲካዊ ሓይልታት ምንቅስቃሳት ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ኣሞንጎ ኢሳያስን ኣብን ዘሎ ፍላይ ከዓ ነዚ ንቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ጉዳይ ብኸመይን ክሕዝኦ ዘለዎን ሰለሞን ثانك يو ሄኖክ ብጣዕሚ እዚ ኣገዳሲ ዛዕባ ምክንያቱ ሲ ውዳበታት የን ውድብ ሓይሊ ከዓ ንሓደ እኩብ ሕብረተሰብ ኣብ ምፍራስ ልዑል ተራኽብሉ ይኽእል ኣብ ምጥርናፉን ልዑል ተራኽብሉ ይኽእል ማለት እዩ እዞም ውድባት እዚኣቶም ካብታ ዝሓለፈ ተሞክሮ ዝረኣናዮም ምክንያቱ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ገለ ናይ ትግራይ ናይ ህግደፍ ኩሉ ናይ ኤርትራ ዝሓወሰ ኩናት ናይ ብሓቂ ቁልጡፍ ዝኾነ ወይን ከዓ ነገራት ዘይማዛዘነ ስምዒታዊ ዝኾነ ብዙሕ ውሳነታት ይውስኑ ነይሮም ማለት እዩ ስምዒታዊ ዝኾነ ውሳነታት እውን ነቲ ደንበ መቃቐል ነቲ ህዝቢ እውን ክመቃቐል ስለ ዝኽእል ሕጂ ብጣዕሚ ከሰውዕሉ ይግባእ ቀዳማይ ነገር እዚ ዘለና ህሞት ክርእይዎ ኣለዎም እቲ ኣብ ሞንጎ ድሌት ፍትሒ ተፈጢሩ ዘሎ ስኒት ወይ ከዓ ሃርመኒ ንዕኡ ንኸይፈርስ ናይ ብሓቂ ልዑል ሓላፍነት ዘለዎም እዮም እተን ውድባት ኮነ እተን መራሕቲ ናይቶም ውድባት እዚኣቶም ምክንያቱ ሓደ ውድብ ዝኾነ ይኹን ነገራት ምስ ካልኦት ምስ ዘይተሰማዕ ብቐጥታ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስኒት ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድነት ክፀልዎ ስለ ዝኽእል በኣሉታ ክጥንቀቑ ይግባእ ነዚ ንምግባር ኩለን ውድባት ህድእ ኢለን ክሓስባ ከስተውዕላ ካብ ስምዒት ነፃ ክኾና ብዝተኻእለ መጠን ከዓ ሓበሬታታት ክእክባ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ብኤርትራ ይኹን ብኣብይ ይኹን ኣብ ባይታ ኣብቲ ግራውንድ እንታይ ዓይነት ኩነታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፅፁይ ዝኾነ ሓበሬታ ክእክባ ፃዕርታት ክገብራ ክኽእል ኣለወን እቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ እውን ምስተን ካልኦት ውድባት እውን ኮፍ ኢለን ክመያየጣሉን ክዘራረባሉን ክኽእል ኣለወን ዳጎይኻ ተሃንዲድካ ነተን ካልኦት ውድባት ቀዲምካየን ወፂኻ ሜዳ ስለ ዝመፃኻ ዘይኮነሲ
انتهي امستن كالوت ودبات سونون كما خافتح زريا تقالس سلازخونا بكونسنسس درجه امسوم تراداديكا نهزبي غودئنيو نزي قالسي غودئنيو نسرعت إسياس جن كداخم يخيلي تبلو حسابات حسكا إخانا بزبغ تقرب زلكا مالتيو انت زي كونه نحد نقرات بيشافو حسكا نداغو يخانداتا هاندلكا وين كأنا تلوتي كاب كتور دليت كاب كتور نافقوتنا يلوتي نبعلو تقلبيتون عاقا كارمكا زغل كوقعكا زغل سمعيتاو زغل سقومتات حسكا تمتيخا وسانيتاتن مغلطيتاتن حسكا تمتيخا ناي بحقي نتي ناي حزبي قالسي قتاحس زلخا مالتي سلازي ناي بحقي زين ناي بوليتيكا ودبات نتي حزبون كاليون كمرحون يزغبا مناتو بزلون عقر هابتي ناي بوليتيكا عقمسب نعو تمركيسن كمي غيرن بلزب غواسوت كوينن نزي من اسيزي كمي غيرن كوم دغواسيو حسبالون نمبر اتز وصلو وسانيتات ناي بحقي حزب زيتقم نمن اسي زيتقم نزي قالسي زغوزازن دحر كوينو صبحنغو ناي بحقي كابت زحالفه ناي بحقي غنمار علنا كمتي بمسلاسي ود تايل باود زختام نيغل خطه غزي ناي صفع زبال اتدمه تقاموت قدم حجي كل غزي تي مكرا نابانا يزمص زلومو تدمه دليت فتحي حجون تقلبيتو مسحقنتو كله اب كال شجرات كيودق طنقاقتات كنغبر لزبيلنا خنزارب كله ولاتن ودبات راي يكون مستن ميدياتات مستوم اكتيفيست تواهيكا كل قب حساب كونكا تغبرو نغر قداي نغر هينوك دقيم قا دغاغيم كامز غلصكايو اب ساعات زي برايورتي ناتنا سرعه سياسي برايورتي ناتنا سرعه سياسي كاب كونه اب زيد لنا وينكا اب هوصنت اب زي بلو غداي نحنا كنفالاليه بلنا تايدا موراد هبونا مورا قلبونا نافت سرعه غيرنا ابو نخسنا نحسرحنا جن ناي بحقي زيرو سي ولا بولقا سب درجه بغلغلغليصنا عندنا ابزي ناي بحقي طنقاقن تغبرنا يحيش كنيو تتزارب كاغاي بلون مخنياتو توم مرحت ودبات بغرباون مسعال هنوك مسعال قال اندا تراخبكم بزح نغرات ميديا تسرح نغرات سلازلو ابزي كل غزي طنقاقات نغبر مخنياتو تسمعون كيدا نغر يخم حصان زدل مالتيو مستو خابزي في هنوك توصلوا طريق انا حسابات زي ابز حلف قرب معالتات كم زرانايو ابوز كتماتات اتي ناي برغيد حمدو دابتات يعبيالو ابنت كبكاسي ابي اريا درغات قالسي ناي دليت فتحي تداقيمي نيرو ابعلت 14 تقمتي قدام معالت زغبرني اخيبا كن مستز نبره محبراو غدات ابز حد حونا سلستغود قبر نيرو بزح مرعاتات يرو نز كله بديو كن بزح سب مصيو امصاون كاو كل على خمس متر بزح تسفا غيرنا مالتي ناي خبابي كن صغاغا ناي كلن كتماتات برغين حمدو وكيلاتي خاطر زاربمو مزز غبرو زلو اخيباتات مزز خيد زلو ناي بحق ون ناي دليت فتحي حاب دبل ودابتات اسكي ابزي خمي يالو تخاو مقربات العلمان نفس تقاتلو سمعتنا ون او كله خفلتو تحبريتا لا زي برغين حمدو تي حدا اونتاوي غونو انتاي نحرالنا خلنا تي كساب حجي لبيسو زخيل زلو تي حزباونوتي مخنياتو برغين حمدو ناي حزب خوينلو كله اب برغين حمدو عابلو نيشالو دكنسيلوا تقالتي ناي حزبا غنبرالو تقالتي ناي جبهه زنبرلو زتفاليو منقساسات ودبات ابالات زخونلو ابالات بروح مصالو ابالات ياكلالو نايتن ودبات بوزحات ينتن ودبات هاولو حجي ازيتي اونتاو شنوخي كاو حاليفو خاني ابتي جراس روت ليفل مالتي ابتي تحتي اقداسي منيات حدا حزباوي منقساس كمز عمسله منقساس خبتحت خبقس خلالو سور كله خلالو تي جراس روت ليفل دبلو نزيهم بقى مخنياتو ابلع على زي كونس اب تحتي ابايتا يزلو اذا اب كتمات زغبر زلو طرنافتات اندحدا بزغبا اندحدا تسريحلو ناي بحاقي نوح زخيد نتسرعات وين مالتيو ناي موداتا عمرو زحصر كخوني زبل امنت علني مخنيات خاب تحت اندحدا بقيس كا سور اندحدا الله خوينو ختالو يتخلنيخا مخنياتو سريتي ابلع على نحدا خوينو نمنتاين منقساس ودباتن بقليل زدخما مخنياتو ابلع علي ينزلوا صنبلل ينزبلا ازين خبايتا يزمزلو خاب كتماتات يزمزلو كل سب الله حجي ازي اونتا لو
ግን كاني بتحد وين كاني ጥንቃቐ የድሊ ምክንያቱ ብዝሒ እንዳበዛሓ ክትከይድ ከለኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተመሓድሮ ብኸመይ ኢኻ ራን ትገብሮ እንታይ ክትገብር ኣለካ ብኸመይ ኢኻ ትረዳእ ብኸመይ ኢኻ ኣተሓሳስባኻ ኣብ ሓደ ተምፅኦ ማዕበል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኩሉ ዓይነት ሰብ እንድሕር ደኣ ኣለዎ ኮይኑ እንታይ ዘድልየካ ማለት እዩ ጥንቃቐ የድልየካ ምክንያቱ ንሰሎሞን ዘቆጥዕ ነገር ከይትገብር ንሄኖክ ዘቆጥዕ ነገር ከይትገብር ነቲ ሓደ ዘቆጥዕ ከይትገብር ፖለቲካውያን ትካላት ምንቅስቃሳት ተኮይነን ራእይ ኣለወን ኣጀንዳ ኣለወን ተማሚካ ስዕቡ ኣይ ማእማእካንካ ምሳኻል እትኸይድ ማለት እዩ ማዕበል ግን ከምኡ ይኮነን ንኹላትካ ዝኣከበ ነገር እዩ ስለዚ እዘን ኩለን ከተማታት ክመፃ ከለዋ ሓይሊ እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ስለዚ በዛሕኻ ክትበዝሕ ከለኻ ማዕረ እንታይ የድልየካ ማለት እዩ ሙሱ ስራሕ የድልየካ ማለት እዩ ሙሱ ጥንቃቐ የድልየካ ማለት እዩ ትገብሮም ውሳኔታት ትወስዶም መርገፂታት ኩሎም ትገብሮም ነገራት ንኩሉ ሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ከም ዝንብሎ ፀናሕና ኣባላት ብሩህ መፅእ ኣለዉ ይኣክል ኣለዉ እቶም ውድባት ኣለዋ ለዚ እዞም ኩሎም እንታይ ክኾንሎም ዕጉባት ክኾኑ ክእለዎም ማለት እዮም ድሕር ሓደ ውሳኔ ወሲድካ ድሕር ንኣባላት ይኣክል ዝዕግብ ንብሩህ መፅእ ዘይዕግብ ተኮይኑ ካብቲ ህዝባዊ ማዕበል ክትግልሎም ኢኻ ማለት እዩ ወይ እውን ቫይስ ቨርሳ ማለት እዩ ንኣባላት ብሩህ መፅእ ዝዕግብ ነቶም ኣብ ይኣክል ዘለዎ ዘይዕግብ ተኮይኑ ነቲ ሓደ እውን ክትግሎ ኢኻ ወይ እውን ነቲ ውድባት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓባር ኮይኑ ግራስሩት ሌቨል ካብ ታሕቲ ዘለዎ ሒዙ ክኸይት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ጥንቃቐ የድሊ ንዑ ንክትገብር ትላ ኮይንካ ሲምፕል እዩ ንዓይ ብዝርዳእኒ ማለት እዩ ሚኒማል ዝኾነ ኣጀንዳ ዘለካ ማዕበል ክትከውን ክትክእል ኣለካ ክትገፊሕ የብልካን ክትብዝሕ የብልካን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ድብሉ ኣሜሪካን the devil is on the detail ድብሉ ዲቴይል ክትበፅሕ ከለካ ኣብኡ ዝፀንሕ ሸይጣን ኣብኡ ዝፀንሕ ምፍልላይ ስለዚ ማብ ምፍልላይ ከኣታኻ ከምዚ ዘለዎ እንድሕር ደኣ ክትከይድ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ኣብቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ኣብኡ ጥራይ ምስማዕ ዘድልየካ ብርጌድ ንሓመድ ሓንቲ ኣጀንድኡ ንኢሳያስ ነቲ ስርዓት ምእላይ ነዚ ኣጀንዳ እዚኣ እንድሕር ደኣ ክትመትራ ክትጨዳ ክተግፋሕ እንድሕር ደኣ ጀሚርካ ማዕረ እንታ ክትኮነካ እያ እቲኣ ማዕበል ክትናኣነቕ ክጅምር እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል እዚ ዝኸዶ ዘሎ ብጣዕሚ ሓይሊ እዩ ብርትዕ እዩ ካብቲ ካልእ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ፍሉይ ዝገብሮ ወይ ከዓ ማዕበል እሱ እዩ ነዚ ቃልሲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ጥርዚ ኣብፅሒዎ ኣሎ ግን ሓንቲ ነገር ክነስተውዕላ ዘለና ኣብ ጥርዚ ምብፃሕ ኣይኮነን ካብ ጥርዚ ንኸይትወድቕ ምክልኻል እሱ እዩ ትብል ክኸውን ዘሎ ናዚ ኣብ ላዕሊ በፂሕካ ኣለኻ ካብ ላዕሊ እንድሕር ዳ ዱብ ኢልካ ወዲቕካ ዳርጋ ዘይበፅሕካ እዩ ኣክቹዋሊ እቲ ሃስዩ ከማ ንገድድ ምክንያቱ ኣብ ሓደ 10 ደርቢ ዘለዎ ኣብኡ ደይብካ ካብኡ እንድሕር ዳ ወዲቕካ መቸም ክድሕን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክትመውት ጥራይ ኢኻ ትኽእል ስለዚ እዚ ደይብናዮ ዘለና ደርቢ እውን ከምኡ ንኸይንወድቕ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ከምኡ እንድሕር ዳ ወዲቕና ክንመውት እውን ንኽእል ኢና ዘይክንትስ እውን ንኽእል ኢና ከም ደለይት ፍትሒ ናይ መወዳእታና እውን ክኸውን ንኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ክነእትዎ ክንክእል ኣለና ነዚ ከዓ እቲ ዝብሎ ዘለኹ ኩሉ ሰብ እውን ዝሰማዓሉ እዩ ኣብቲ ንኹላትና ደሰማም ኣጀንዳ ኣብኡ ክንዓስል ክንክእል ኣለና ዘየድልዩና ህፁፅነት ዘይብሎም ጉዳያት ንውድባት ምንቅስቃሳት ዝምልከቱ ኣጀንዳታት ክነምፅ ኣየድልየናን እዩ ንዓና ዘድልየና ኣብ ኤርትራ ሓደ ዓማፅ ስርዓት ኣሎ ንኩሉ ህዝቢ ብሓንቲ ጫማ ዝረግፅ ስርዓት ኣሎ ነዚ ስርዓት እዚ ክንኣልዮ ኢና ኣስት ኣብዚኣ ኢና ንሰማዕ ካብኡ ወፃኢ ነናትካ ዝኾነ ርእቶን ኣረኣያን ክህልወካ ክእል እዩ ኣብ ገዛኻ ኣብቲ ምንቅስቃስካ ኣብቲ ውድብካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ በዚኣ መንገዲ ክኸይድ ኣለዎ ካልኣይ ነገር ከዓኒ እዚ ዝቆም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝቆም ዘሎ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ምንቅስቃሳት መተካእታ ናይተን ዘለዋ ውድባትን ምንቅስቃሳትን ከይኮንካ ጥንቃቐ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኦሬዲ ኣለዋና ምንቅስቃሳት ኣለዋና ብሩህ መፅእ ኣላትና ይኣክል ድበሃል ኣሎ ውድባት መዓት ኣለዋ ንዕን ክትካ ኣይኮንካን መፂኻ ዘለኻ ከም ብርጌድ ንሓመዱ ንዕን ንክትሓቁፍ ኢኻ መፂኻ ዘለኻ ስለዚ እቲ ንገብሮ ቅርፂ እቲ ዝስራሕ ስትራክቸር ንገዛእ ርሱ ኣዝዩ ሓያል ጥንቃቐ እዩ ዘድልዮ ጠርናፊ ሓቋፊ ዳ እምበር መተካእታ ኮይኑ ክቐርብ የብሉን ንኣብነት ከምዚ ክትብሎ ፀናኻ ኣብ ቤይ ኤርያ ብርጌድ ንሓመዱ ቆይሙሎ ትብላ ኣለኻ እዚ ቆይሙ ዘሎ መተካእታ ናይ ብሩህ መፃኢ ወይ ከዓ መተካእታ ናይ ይኣክል እንድሕር ዳ ክኸውን ኮይኑ እንታይ ክትገብር ኣለኻ
نحادة صنحة بتحادة تكون لخا سيكون زد لنا زلنا وتزيد زلوا جين نتناو زلوا نابنت برومس وقت اللي تخليها ياكل كل اللي تخليها زين ودبات او كل واحد نزيان كلن حقيف كام حاجه حقيف كان حدا ندحر خوين خاني نتناي كلاتنا تحساسبه مينيمال بزخون اجندا اب حد ختم كتكل عليك لذي زيات هذا عابيه تنقايا حيل اللو جينكا تنقاي حاتتي لذي تا مجمره هنقرا زلنا اب ستراكشر نزل زلو منقساس ودبات نعوذ تكيكون حيال زخونه تنقاي يدل كلاي ነገር እቶም ኣብኡ ዘለኻ ንዝተፈላለዩ ኣራኣይና ተሓሳስባታት ንዘለዎም ሰባት ብሓንሳብ መጽኻ ስለ ዘለኻ ሓደ ሕላዊ ምጽዋር ክትገብር ክትክእል ኣለካ ኣኮሞዴት ክትጋባበር ክትክእል ኣለካ ናይ ኣክላት ተሓሳስባ ኣሎ ነቲ ናይ ብሩህ መጽ ተሓሳስባ ኣኮሞዴት ገብሩ ክላሎ ቫይስ ቨርሳ ማለት ዘየለ ነድናተ ኣራኣይ ኣይንዑ ሒዜ ዝኸይ እንድሕር ትብላ ኣለኻ ነቲ ምሳኻ ኮይኑ ክሰርሕ ዘለ ንዑ እንታይ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ተርሕቆ ኣለኻ ሃባኻ እዚ ኸኣ ካብ ማዕበል ምዃን ወፂኻ ናብ ካልእ ወይ ከዓ ናብ ተንከምተን ካልኦት ምንቅስቃሳት ክኸይድ ይኽእል ማለት ስለዚ ሓይሊ እዩ ግን ከኣኒ ኣገባብን ኣተሓዛን የድልዮ እዩ እዚ ጥንቃቐ እንድሕር ዳጌርና ግን ኣነ ርግፀኛ እየ ናይ ኢሳያስ ናይ መጀመርያ ናይ መወዳእታ ናይ ስርዓት ናይ መጀመርያ ናይ መወዳእታ ምክንያቱ ኣብዘን ዘይ ውሕዳት ኣዋርሕ እንታይ ዓይነት ዓወታት ተረኺቡሎ ኩላትና ርኢና ያለና በአገባብ እንድሕር ሒዝናያ በጥንቃቐ እንድሕር ሒዝናያ በቲ ኾነ ዘለዎ መንገዲ እንድሕር ዳ ኮስኩስናዮ ርግፀኛ እየ ካብዚ ሓሊፉ ኤርትራ ከኣትዩ እቲ ስርዓት እውን ክእለ እዩ እታ ንደልያ ዘለና እታ ከይትጠፍእ ንብህጋ ዘለና ኤርትራ ከኣኒ ክነርክባ ኢና ክንሪኣ ኢና ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ በዚ እዝሪኦ ሰለሞን ቴንክ ዩ ያ ምናልባት ተወሳኺ ነገር ተልዩ ዕድል ክበካ ቅድሚ ናብ ካልእተን ናብ ተኻሊሑ ተምሃልና ጽቡቕ ገሊጽካ ኣለኻ ኢኖካ حراي صبو مونتايو كم دخلوا بتصحنا ابتنقاينا نزارب زلنا مغنياتو بفلاي قالسي موها خمزي منقسقاس حدش زقوم زلو خاني ناي قدن حقوص قوص كله بحرياوي جيجاتات فطور بحرياوي مغنياتو ام مسرحي خازلها اب مهناصي خازلها زتفالالي اتحساسبنا الرأيان زلوم سباتيخا طرنيفكا تخيدلها لذي مغرጭ አዋት ከመጽ ባህሪያዊ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ እቶም መራሕቲ ይኹኑ ኣባላት ይኹኑ ብኸመይ እዮም ክሕዝዎ ዘለዎም ብፍላይ ከኣ ማለት እዩ ሓደ ኣነ ካብ ዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ዝሪኦ ዘለኹ ወይ ከዓ ከይከውን ስክፍታ ዝፈጥር እንታይ እዩ ሽግራት ምስ ተፈጥሩ ቪድዮታት ቆቆሪፅካ ንኣሽቱ ነገራት ሒዝካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዩቱብን ዝግበሩ ሃስዮም ቀሊል ኮይኑ ኣይስማዓንን ምክንያቱ ነቲ ምንቅስቃስ እውን ክዕኑ ዝኽእል እዩ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ክግበር ዘለዎ ዩቱበራት ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነቕሳት እንታይ ዓይነት ሓላፍነት እዩ ዘለዎም ማለት ብስምዒት ተደፋፊኻ ጌጋ ስለ ዝረኣኻ ነቲ ጌጋ ኣምፕሊፋይ ምግባር ንመን እዩ ዘርብሕ ነቲ ብርጌድና ሓመድ ድዩ ካብ ጌጋ ዝርም ወይስ ነቲ ፀላኣይኻ እዩ ዝያዳ ዕድል ዝኸፍት ንዓኻ ንኸፍርሰካ ነቲ ብርጌድና ሓመድ ንኸፍር ስለዚ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዘይምርዳ ኣተሓዛ ከመይ ክኾን ኣሎ ብፍላይ ከኣኒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ዝነጥፉ ሰባት ቴንክ ዩ ሄኖክ ኣዝዩ ኣገዳሲ መቸም ከም ትፈልጦ ካብ ብርጌድና ሓመድ ዝጅመር ትጋብዛ ሰዓት እዚኣሲ ከዕረፍና ኣብ ናይ ኤሪሳት ፕሮግራም መፂና ነቲ ናይ ብርጌድና ሓመድ ኣካይዳታት መንገዱ ክሕዝ ዝኾነ ይኹን ነገራት ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ መጥቃዕትታት ክንከላኸል ፀኒሕና ማለት እዩ ኣንጻር ብርጌድና ሓመዱ ዝመፀ ዝኾነ ይኹን ተተኳሲ ሚሳይላት ብመልሓስና ኣዝሒልና ክንከላኸልን ኩሉ ግቡእና ክንፍፅም ፀኒሕና ማለት እዩ ምሳኻ ኮይና ሄኖክ በዝፈጠርካልና ዓድል ምሽናስ ካልኦቱን ከም ድኸማን ይፅዕሩ ነይሮም ብዙሓት ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ካብቲ ሓልዮት ናይ ብርጌድና ሓመዱ ካብቲ ሓልዮት ነቲ ቃልሲ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ናይ ብሓቂ ፍትሒ ይደሊ ስዕረት ወይ ከዓ ውድቀት ስርዓት ኢሳያስ ይደሊ ዝብል ንብርጌድና ሓመዱ ብዓይኒ ሓልዮት ወይ ከዓ ኣካል ናይ ፍታሕ እምበር ኣካል ናይ ፀገም ክኸውን ናይ ብሓቂ ኣይግባእን እዚ ከስምሮ ልደሊ ኩላትና ኣካል ናይ ፍታሕ ዝኾነ ይኹን ነገራት ፍጠር እምበር ፀገማት ሒዝና መፂና ፀገም ክንፈጥረሉ ኣይግባእን ማለት ነው ብርጌድና ሓመዱ ብዝርዝር ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ኣለኻ ምክንያቱ ብርጌድና ሓመዱ ክበሃል ከሎሲ ብዙሓት ሲቪካውያን ማሕበራት ብዙሓት ኣብ ሚድያ ዝነጥፉ ብዙሓት ውልቀ ሰባት ፀለውቲ ሰባት
ኣብ መራሕቲ ሃይማኖት ብዙሓት ሰባት እዮም ኣብዚ ክንደይ ኢንተሌክቹዋልስ ምሁራት ኣካላት መንእሰያት ንኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ጠሚሩ ዝኸይድ ዘሎ ምንቅስቃስ እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ስለዚ ናይ ተመክሮ ሕፅረት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ናይቲ ኩሉ ዓቕምታት ብሓንሳብ ክመፀካ ከሎ ናቱ እውን ቁሩብ ነቲ ነገራት ናይ ምቁፅፃር ክእለት ወይ ከዓ ዓቕምታት ገለ ክሓፅረካ ይኽእል ይኸውን ነዚ ግን ብህድኣትን ብልዝብን ሓገዛት እናሓተትካ እንዳበልካ ክኸይድ እዩ ዝግብኦ ማለት እዩ ኣብዚ ብርጌድ ንሓመዱ ፎር ኢንሳንስ ናይ ኖርዝ ኣሜሪካ ከም በዓል ካፒቴን ዳዊት ዝኣመሰሉ መራሕቲ ኣብቲ ሲያትል ዝገበርናዮ ንጥፈታት ሄኖክ ኣርኢኻ ኢኻ ናይ ብሓቂ ተወፋይነቶም ብቕዓቶም ተስፋ ዝህቡ መራሕቲ ርኢና ኢና ነዚኣቶም ከዓ ኣጆኹም ምባል ካብ ጌጋታቶም ምርኣይ ምስኦም እንዳተላዘብካ እንዳበልካ ከመይ ጌርካንቲ ብርጌድ ንሓመዱ ናብ ቀፃሊ መድረክ ተወስቶ ክንሓስብ እዩ ዘለና ንሕና ከዓ ከምቲ ዝገለፅካዮ እውን ብሎካል ደረጃ ዓቕምታትና ኣኻዕቢትና ነዚ ዘሎ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ክበሃል ኮለስ ውልቀ ሰብ እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ፖለቲካ ውድብ ወይ ዓብይ ኦርጋናይዜሽን ጌርካ ከምቲ ዝበልካ ናብ ኦርጋናይዜሽን ቀይርካ ዘይተደለየ ፍሕፍሕን ዘይተደለየ ሓድሕዳዊ ውድድርን ከይንፈጥር ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና እተን ናይ ፖለቲካ ውድባት በዓል ይኣክል ብሩህ መፃኢ ፈልሲ ሓድነት ኤርትራ ንፍትሒ ኢፒዲፒ ግንባር ድሕነት ብዙሓት ኣባላታተን ኣብቲ መዓልታዊ ንገብሮ ዘለና ንጥፈታት ኣብ ጎንና ኮይኖም ይሳተፉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይን መሰረታውን ነገር እንታይ ብርጌድ ንሓመዱ ብሚኒማም ኣጀንዳ እዩ ክሰርሕ ዘለዎ ኣጀንዳታት ክዕቢን ኣብ ዘይተደለየ ናይ ጂኦ ፖለቲካ ጉዳያት ክኣቱ የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ጂኦ ፖለቲካ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዝኾነ ይኹን ነገራት መግለፂታት ከውፅእ ከሎ ንኩሎም ኣባላቱ ክዕግብ ኣይክእልኒ እቶም ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ኣሚኖም መፅኦም ዝሰርሑ ዘለዉ ናይ ስራሕ መኣዲ ተፈጢሩሎም ዘሎ ሰባት በቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝወሰዶ ፕረስ ሪሊዝ ወይ ከዓ መግለፂ ተቐይሞም ክእለዩ ይኽእሉ እዮም ካብዚ ፕረስ ሪሊዝ ከዓ ብርጌድ ንሓመዱ ከዓ ዋላ ሓንቲ ኣይረብሕን እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ኣጀንድኡ ንስርዓት ኢሳያስ ምስዓር ካብ ኮነ ካብኡ ክወፅእ የብሉን ካብ ናይ ኢሳያስ ሓሊፉ ኣብ ናይ ካልእ ጂኦፖለቲካኹን ናይ ካልእ ዲቴይል ኣትዩ ናይ ፖለቲካ ፕረስ ሪሊዛት ገለ ክማን እንተተረፎ ይሓይሽ ስለዚ ከምዚ ክኸውን ከሎ እተን ማሕበራዊ መራኸቢታት ከዓ ዝኾነ ይኹን ፀገማት ከጋጥም እንከሎ ኣብ ክንዲ ቀሲልካ ልዝብ ኢልካ ነገራት ምርኣይ ብጫፉን ነገራት ሒዝካ ዋ እቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብፍላይ ተቃለስቲ ኢልና ነኽብረኩም ኣብ ዩቱብ ዘለኹም ጥንቃቐታት ክትገብሩ ናይ ብሓቂ ሓላፍነታውያን ክትኮኑ ናይ ብሓቂ ንምሕፀነኩም ምክንያቱ ቃልሲ እዩ ቅድሚት ናይ ዩቱብ ቪው ቅድሚት ናይ ዩቱብ ሰማዕትኩም ክመፅእ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ኣብ ወፃዓ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ኤርትራዊ ተወፂዑ ዘሎ ንዕኡ ኣብ ሓንጎልኩም ክትእትውዎ ይግባእ ማለት እዩ ንእሽተይ ነገር ኣብ ሓንቲ ሚድያ ኣብ ካልእ ሚድያ ተፈጠረ ሓርጎፅቆፅን በኣስን ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ርእይቶታት ነቕዓት እንድሕር ተፈጢሩ ኢልካ እንድሕር ሄኖክ ናብ ኤሪሳት ኣምፂኻዮ ዋ ሜቢ ኤሪሳት ሰማዕቲ ክትረክብ ትኽእል ትኸውን ነቲ ቃልሲ ግን ዓብ ሃስያ ዓብ ጉድኣት እዩ ዘውርደሉ ስለዚ ኩላትና ሪስፖንስብል ክንከውን ሓላፍነታውያን ክንከውን ብፍላይ ኣብ እተን ብውልቀ ሰባት ዝኸዳ ዩቱበራት ዘለኹም ክትጥንቀቑ ይግባእ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገራት ክፍጠር ከሎ ምስቲ ኦሪጂናሊ ወይ ከዓ ቀዳማይ ዘዛረቦም ናይ ሚድያ ትካል ምስኡ ቀሪብኩም ከመይ ከም ተተሓዘቲ ጉዳይ ከመይ ጌርኩም ቀፃሊ ከም ትሕዝዎ ክትዘራረቡ እምበር ሒዝካ ናብ ቲክቶክ ናብ ገለ እንዳወሰድካ እንዳበልካ ፃዕርን ድኻምን ናይ ክንደይ ህዝቢ ከንቱ ክፈስስ ንኸይግበር ክጥንቀቕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ምስኣ እውን ኣተሓሒዘ ክዛረባ ዝደሊ እቶም ናይ ፖለቲካውያን ውድባት ናብ ብርጌድ ንሓመዱ ክንመፅእ ከለና እቲ ናይ ፖለቲካ ውድብ ናይቲ ምንቅስቃሳትና ኣጀንዳታት ንዕኡ እውን ግድፍ ኣቢልናዮ እንታይ ደኣ ናብቲ ንብርጌድ ንሓመዱ ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ምክንያቱ ብውድብና ደረጃ ክንዕወት ኣይከኣልናን ምሽ ብውድብና ክንዕወት ስለዘይከኣልና ኢና ኩላትና እኮ ናብ ብርጌድ ንሓመዱ መፂና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ እዚ ካብ ኮነ ነዚ ፀጋዚ ረኺብናያ ዘለና ነዚ ንስርዓተ ግደፍ ኣርዒድዎ ዘሎ ከተማታት ንህዝቢ ኣነቓቂሕዎ ዘሎ ንዓና ክምህረናን ንዓና ዳግመ ግምት ክንገብርን ይግባአና ማለት እዩ ብትካየዳታትና ስለዚ ኣብኡ ኣብቲ ብርጌድ ንሓመዱ እውን እቲ ውድባዊ ዝኾነ ተሓሳስባታትና ምስ ካልኦት ውድባት ዘሎ ዘይሰማዓና ወይ ዘይቃድወና ነገራት ሒዝና መፂና ኣብ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ጥስቲ እንድሕር ክንሓፅቦ ፈቲና ናይ ብሓቂ ጌጋ እዩ ነቲ ንብርጌድ ንሓመዱ እውን ክንጎድኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠን ዝኾነ ይኹን ኣብ መንጎ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካውያን ምንቅስቃሳት ክህሉ ዝኽእል ንኣሽቱ ነገራት
مناتو ابتموكرو ابنويش قالسي بزح نغرات كله يخلي مسحابات كله خلقوني زي مسمعات كله خلقوني نزي اون زيفنا دا انا برجينا حمودو مصال نمبر كم برجينا حمودو ناي بروكسي وور وين كام سكالوت مچقاچقي قلبتا قال خنطقملو اي غبال ابزي ساعاتنا يخي سلازلو شنو توساخ تزاربول ايخا ግን ኣብ መጨረሻ ከመዛዘሚ ከቅርበልካ ዘል ሕቶ እንታይ ብርጌድና ሓመዱ እስካ ሕጂ ምናልባሽ ንሽ ኣብዚ ኣልዒልካ ዘለካ ትዛረብ ሞ ኣባ ከለካ ክትውስኸልና ደሊካ ብድሕሪ ዝሕቶ ጌርካ ጀሚርካ ናብታ ሕቶ ትኸይድ ኢለ ኦኬ ሓራይ ምስ ሰዓት እውን ተረዲእካ ኣለኹ ኣብኡ ክትውስኽ ኢኻ ደሊካ ዘለኹ ስለዚ ብርጌድና ሓመዱ እስካ ብሰዓት ዝስ ርኢና ኢና ፌስቲቫል ናይ ህግደፍ ኣብ ሽልዎሲ ዝኩሉ ስርዓት ህግደፍ ናብ ዓጀውጆ እስካዕ ዝወርድ ዝገበረ እዩ ብርጌድና ሓመዱ እሞ ምናልባት ፌስቲቫላት ናይ ህግደፍውን ጠጠው ኢሉ ስለ ዘሎ ቀጻሊ መደባት ናይ ብርጌድና ሓመዱ ሓደ ሓደ ከም ሪኮሜንዴሽን ተቅርቦ እንታይ ስራሓት ተሰርሐ ሓይሽ ዝብል ንዕኡ ክትምልስ ግን ብግፀኛ ኣብዛ ኣነ ዝለዓልኳ ቶፒክ ኣብኡ ብዙሕ መመላእታ ከም ዘለካ ብኡ ጌርና ናይ ሎምዓንቲ መደብና ክንዛዝም ኢለ ሓራይ ፅቡቅ ሰለሙን ኣይ ቲንክ ኣገዳሲት ነጥቢያ ምክንያቱ ብርጌድ ንሓመዱ ኩሉ ሰብ ክሕብሕቦ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ናይ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዋና የብሉን ናይ ህዝባዊ ማዕበል ክትብል ከለካ ኩሉ ዋኑ ሰሎሙን ዋኑ ኢኻ ሄኖክ ዋኑ እዩ ገረማርያም ዋኑ እዩ ተሓደ ማለት እዩ ምንቅስቃሳት ፖለቲካውን ውድባት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሰርሕ ኩሉ ስለዝኾነ ዋንኡ እቲ ዋንነትካ ናይ ህዝቢ ኮይኑ ክቕፅል እንድሕር ኮይንካ ኩላትና እንታይ ክንገብራና ክንከላኸለሉ ክንክእል ኣለና ሕጂ ኣብዚ ዝመጽ እንታይ እዩ እቲ መጀመርያ ማሕበራዊ ሚድያ ኣገዳሲ እዩ ክተልምዕ ትኽእል ኢኻ ክተጥፍእ ከዓ ትኽእል ኢኻ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ግን እንታይ ዘድልየና እንድሕር ዳኣልና ኮይንና ንልምዓት ድወስድ ናብ ሓባራዊ መንገዲ ዘብፅሕ ኣብ ሓድሕድና ምድጋፍ ዳ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እምበር ንዓና እንድሕሪ ዝመልስ ኮይኑ ከምዚ ኣብ ቀዳድ ፊስቶ ማይ ምምላእ ኣነ ዝቆፅሮ ስለዚ ጉድለታት ክርከቡ ባህርያዊ እዮም ጌጋታት ክግበር ባህርያዊ እዩ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ደለይቲ ፍትሒ ክልቡ ምጥራይ ዝግብኦም ኣነ ናይ ሰሎሙን ጉድለት ንዑ ኣምፕሊፋይ እንድሕር ገብር ኣለየ ኮይነ ንሰሎሙን ደይኮነስ ንነፍሲ እየ ዝጎድኣ ዘለኹ በዚ ዓይነት በዚ መነፅር እዚ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሰሎሙን ካብ ቃልሲ ወፂኻ ሰሎሙን ጥራይ ኮንካ እንትህሰ ሄኖክን ኮላ ይድህሰ ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ኣብ ዩቱብ ኣብ ቲክቶክ ዝነጥፉ ሰባት ማለት እዮም እንድሕር ዳ ጌጋ ርኢኻ እቲ ጌጋ ዝእረመሉ መንገዲ ተኽኢልካ ብውሽጢ መጀመርያ ኣነ ዝብሎ ኣብ ሰዓት እዚ ብፍላይ ደላይ ፍትሒ ኣባል ብርጌድ ንሓመዱ ስለ ዝኾንካ ጥራይ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ደላይ ፍትሒ ሽግራት ክርእዩ ከሎ እንተኽኢሉ ብድሕሪ ማዕፆ ክፈትሖ ክፍትን ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ዝተባህለት ጌጋ ክድገም የብላን ኣይተርባሓናን እያ ምክንያቱ ሰብ ስጋብ ዝኾነ ሰብ ከም ዝጋገ ክንፈልጥ ክንከኣልና ኣይጋገን እየ ዝብል እንድሕር ዳ ኮይኑ ሓሳዊ እዩ ስለምንታይ እዩ መደምሰት ኣብ ርእሲ ርእሳ ተሰሪሕ ግድ እንዳፅሓፍካ ከለካ ከማን ስለትጋገ ኮይ ክትእርም ስለ ዘለካ ለዚ ጌጋ መፋጠርትና ክሳብ ዝኾነ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣነ ይጋገ ሰሎሙን ትጋገ ኩሉ ሰብ ኣጋገ ክንጋገ ከለና ግን ጌጋታትና ንቅድሚት ምውፃእ ብጀካ ንነፍስና ምጉዳእ ንኻልእ ንጎድኦ የለና ስለዚ ጌጋ ክነተዓባቢ የብልናን ጌጋታት ብድሕሪ ማዕፆ ኮይንና ክንፈትሕ ክንክእል ኣለና ከምኡ እንድሕር ጌርናዮ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ዘሎ በዚ ዘለዎ ናሃሪ ክቕፅል እዩ እንድሕር ዘይኮይኑ እንታይ ይኸውን ከምቲ ዝሓለፈ ምንቅስቃሳት ንድሕሪት ከም ሽንቲ ግበል ክኸይዱ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ፋሕ ክብል ማለት ወይ ከዓኒ ኣብ መወዳእታኻ ክዕወት ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ሓላፍነታውን ክንከውን ክንክእል ኣለና ኣነ እንድሕር ኣብ ሓደ ቦታ ጌጋ ርኤ ተኽኢለ ክእርመሉ ዝኽእል መንገዲ ተለኒ ከይደ ተዛሪበ ክእርሞ ፍትን ካብኡ ተረፈ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ብጎቦ ዓይነ እየ ዝሓልፎ ምክንያቱ ኢሳያስ ዝበሃል ህዝብን ሃገርን ዘድሚ ዓብ ፀላእ ኣለኒ ናይ ሰሎሙን ጌጋ ንዓይ ወላ ሓደ ኣይገብረኒን ሰሎሙን ተጋጊኻ ንዓይ እንታይ ክገብረኒ ንኽእል ዝገብረኒ ነገር የለን ክእርመካ ኣለኒ ካልኣይ ግዜ ጌጋ ሃይትገብር ወላ ናብ ሜድያ ወፂእ ክእርመካ ክእል ግን ነቲ ኩነታት ነቲ ፀላእኻ ነቓዕ ብዘይፈጥር መንገዲ ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ሓላፍነታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሓደ ግዜ ትሪኦ ብጣዕሚ እዩ ዘተሓሳስበካ ኣነ ርአ ብጣዕሚ ብዙሕ ጌጋታት ርአ ኣብዚ ብርጌድ ንሓመዱ ሰባት ዝገብርዎ ክእረሙ ጥራይ ኣነ ዝደልግ ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ እንድሕር ዳ ኣክሰስ ኣለኒ ኮይነ ደው ኢለ ይዛርቦም ኣርምዋ እዚኣ ፅብቕቲ ይኮነት ንብል እንድሕር ዳ ብካልእ መንገዲ ኮይነ እዛ ከምዚኣ ዝተገብረሲ ኣይተረብሐን እያ ንጎሮ ትፈልጦ እንዲኻ እዚኣ ከምዚ ኣይተድልን እያ ብሎ እየ ዝብል እምበር ኣነ ብዝወፅአ ነቲ ጌጋ መሊሳ ይዕብየን እየ
ምክንያቱ ኣና ኣይረብሐኒ ከምኡ ምግባሬስ ይጉዳእ እምበር ኣና ኣይረብሐኒ ስለዚህ ጌጋ መፋጠርቲ ወዲ ሰባት ምዃኑ ክንፈልጥ ክንከኣልና ጌጋታት ክግበሩ እዮም صباح وين أنا نقول تسيه قال لك جيجا هجبر خليه لو ما عالتوين أبزي أنا نسخن زجبرنا جيجا هنجبر نخينا سلمو جين حنتنا جرجين سبك فلتعزل له أنا نسخن تقال السينا نقال سالنا بعمنا نفتنا لنا اتناتنا intention رديو جيجا عند حد أجرنا نعين عها بمودا ننوفي زوجات نعين عها نزود غنا معناته مقال السي خصنا موداته لذي مقال السخا خصنسي نمنتاي عيد ليناني مالتي لذا انا بزي ازريو طنقاطات حدا يقدر طعامي اذا تحساسبك اتي محبراو ميديا زخيسي اذا بحقس نخرم دي ولا نخفرسي خاطر تايخا خومو بمغباركاس نبرجنا حمورس تطومو ديخا نتقالس انصار سرعات تطومو ديخا زدخا نحرد ان غون داتا كوسكا تخيل صلايخا بز خول بز داتا كوسكا نحرد تخيل هالها خوينكا ولا حدا بيجيكا غودات طم خلو يكلني لازم اتي نقول متكواس زبها النجر كترف كخيل علوه هزبون حلافنت علوه زي حلافنت وسرح يخلو نجرات اكندي باجباب زفتحو خاب عامون لعل خغافحو يخلو عجب كبل كخيل علوه منياتو ازنا هزبي لنا زما عبل ازنا هينو كايكون ناي سلو ناي كولا ناي غرا ماريام ايكون ناي هزبي زحلوه هزبي وانو انت فرس انا هزبي خصوته نعين عخنا يكون صادنا انا نسخن بيننا نحمل نجر يلم ويت حدا بينو زحملو ነገር የለም እዚ ናይ ሓባር ክሳብ ዝኾነ ሓቢርና ክንሕልዎ ይግባአና ሓቢርና ክንተኣራረም ይግባአና ልዕሉ ኩሉ ግን መቃልስና በነፊት ኦፍ ደዳውት ክንህብ ክንክላለና ትንገብሮ መረምታ ጎዳይ ብዘይኮነ ክኾን ኣለዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘዊ ይብልና እንታይ ኢና ድተቆርፀ ቪድዮ ሒዝና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንጎይ እንታይ ኢና ክንረብሕ ካብኡ እንታይ ኣዝራባ ተራፋትያ ብጀካ ህግደፍ ክትቀመላ ዘይኮን እንታይ ኢኻ حدا خملس عم ودعته بقولوا رأيهم زيهم خمدا خابتاز بلنا ما يوصون فحفا حيلهم تبع يسمي يقبلك أكون لذا حلاف النتوان كن كألا أنا خباي جميرو أبز مدايز نصور ذخنا مرجس يزلني نايزخون يهون دلاي فتح جيجا أنا بيرسات أمس عايز أعرفني ربحانات هيكون هاي عبسلي لنفسي أنا انتهي حاسس وسيلك سولو منتجاي هنات كامبليفاي جارس لنفسي خمس جود أخوات رئيس فلت كرمك خمد لنا نفلتي أجابة مقرمت علو ميكانيزم علو معناته يتأون تحابز خابت علو تخنعي كم هينو كم تقال ساي لازم بخوم خنريو خنكر لنا أون تا ناي تقالسي خابت علو تخنريو لنا علو تا تجيردي نتعلو تا بأون تا إنا خنسعرو دخل نعلو تا بألو تا جن نقالسي ندحيد ملس لازم كل سب حلافنا تكسكم خلالو اتهزبون عجب قبل خلالو جيجا خبر كله جيجا قبل خلالو سؤال كاب بدحري تحم زي كونه بقال عواتيها هذه جيجا يقوم خبر يقولون قبل خلالو أنا تتجاجي خير من خلالو هزبي أبكر مثال له خزارة والله مش هناك تقول والله جيجا يتعرموا الخلالو هزبن دحر راهم زي بالكوينو نتي قال سوين يحلوان يزلوا أمود داتاون نعو نتي هزبيو تي حدا قاخود قوم على تي سلامون لذي أنا بزي أزريو تزبل كخابزي نبي خير برجرنا حمودو فستيفالات يلن تلك أنا بذوح يزلنا نسرعات كنودو قند حد أخوي ناسي بلان اي تبهايلو بلان بي تغير حجي بلان سي زبهال ነገር ክመጻለው ታይ ፕላን ሲ እንደحد አልካ ሆንካ ቶም ካልኦት ዘይተንኮፉ ማሕበራት ናይ ስርዓት ዓጠስጠስ ክብሉ ክእሉ ኢምባሲ ሎ ናይ ሓዋላት ትካላት አሎ ብፍላይ ከኣኒ እቲ ነስርዓት ተጣቢልዎ ዘሎ እቲ ናይ ሓዋላት ትካላት እዩ ከምኡን እቲ ተን ኢምባሲታት እቲ ኩሉ እከይ ናይ ስርዓት ሃበይ ዝጥጃ እንደحد አልካ ኣብ ኢምባሲታት ካልኦት ሃገራት ዓለማት ኢምባሲታት እንታያን ህዝበን ንኽሕግዘን ናይ ስርዓት ግረፍ ኢምባሲታት ከንታየን مجابرة ناي سرعتين هزب نخشكون عن هزب نخباس هابسين نعين عاغان اجرنا مسين دكاس نخل انا لازم نزن دكاس دخل انا زلوات كالات ناي سرعات انتان قبرنا هلا عطس اسكن بلنكن كان خل الين كن كلالنا شعوينا مولو بمولو دياسبورا حرا غيرنا يخاف سرعات يقرفكن بالنخل مالت لازم انا قوم يزبل بلانسي زبحال ነገር ክመጻሎ ፕላንሲ እቶም ተሪፎም ደሎ ፋይናንስ ሻዊ ማሐውራት ናይ ስርዓት ክህሮም ይኽእሉሎ እዚ ሁላትና ንፈልጦ ኢና ኢምባሲታትን ቆንስላትን ልክዕዩ ከምዚ ናይ ፕላን ቢ ወይ ፌስቲቫል ተገብሮ ዝገብሩ ኣይትኽእልኒኻ ንብዙሕ ነገር ኣብ ግምት ኢኻ ዲፕሎማሲያውያን ትካላትን ገዛሃትን ስለዝኾነ ግን ዘይሕጋዊ ስራሕ ዝሰርሕ ገበነኛ ስርዓት ስለዝኾነ ብሕጋዊ መንገዲ ብዙሕ ነገር ክግበር ይኽእል እዩ አንጻር ዘን ትካላት ናይ ስርዓት አንጻር ኢምባሲታትን ቆንስላትን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሆላንድ ሪኢና ኢና ኣብ ካናዳ ሪኢና ኢና ኢምባሲ ተዓፅዩ ቆንስል ተዓፅዩ ዘይተገብረ ነገር ኣይኮነን ስለዚህ
حجاو منجد تتقيمك اتي ناي سرعات زي حجاو سرح جبنا وسرح قالعخا نزن امباسات تطومبال اتي بمنجد ني حوالا زغبر دلو ماني لاوندري تطو كبل كخلالو እዚ አንጻር ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ አንጻር እተን ዘለዎን ሃገራትን መንግስታትን እዮም ዝሰርሑ ዘለው ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ዘለው ዝሕውሉ ዘለው ማኒ ላውንድሪንግ አንጻርቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለው መንግስት እዮም ዝገብሩ ዘለው ገበን እዮም ኣብታ ሃገር ዝፍጽሙ ዘለው ስለዚ መን እዮም እዚኦም ናይ ስርዓት መሳርሒ ኮይኖም ንስርዓት ትንፋስ ኺዕሙሉ ዘለው ዘይሕጋዊ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለው ክንፈልጦም ክንክላልና ክነውጾም ክንክላልና ኣብ ውሽጥና እዮም ተጸፍዮም ዘለው ክነውጾም ክንክላልና ሕጋዊ መስርሕ ክንክተል ክንክላልና እዚኦም እንድሕር ኣገርና ናይ በሓቂ እቲ ዓወታት ናይቲ ብርጌድ ንሓመዱ ወይ ከዓ ምንቅስቃስ እንዳሓየለ ኸይዱ እዚ መሸንቆኡ እንዳጸበ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት ከኣኒ ከሰንፍሰሉ ኣብ ዘይክእል ከኣቱ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝጽበየና ዘሎ ግን ኣነ እዚኦም ዝኣመሰሉ ቀዳምነታት ሂብና ብፍላይ ንሓዋላን ኢምባስን ኣብ ቅድሚት ክስርዑ ዘለዎም ፕላን ሲ ድሕሪኻ ፕላን ዲ መጽኸውን ኣብ መወዳእታ اف مسبلنا ግን عدنا ناتنخون ማለት እዚ በዚ ምራፍ ወሰለም ጽቦ الله هاي ነው ብፍላይ ብጀካቲ ኢምባሲስ ኣብ ፍላይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነበር እዘን ECCC ዝበሃላ ኤርትራን ሲቪክ ኮሚኒቲ ሴንተርስ ዜንውን ናይ ስለያ መሓውር ምዃነ ፈሊጥና ንዓተን ውን ክግበር ዝኽእል ነገራት ብመጽናዕቲ ወሲዱ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኾናሉ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ዝውክላ ዘይኮናስ ናይቲ PFDJ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ናቱ መቐጸልታ ምዃነን ውን ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ መንግስታዊ ትካል እንዳሓበርና ናብ ሓቂ ከነቃልዕንን ዝከኣል ተኮይኑ ውን ክንዕጽወንን ኩሉ ጻዕርታት ክንገብር ይግባእ ከም ዝበልካ ውን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ መጽኦም ናይ ፖለቲካ ዕቁባ ድሕሪ ምሕታት ነቲ ስርዓት ብስለያ ይኹን ብኻልእ መንገድታት ዝሕግዙ ማለት እዩ ነቲ ዓሚጽና ረጊጽና ዝብሉ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ውን ደብዳቤታት ናጽሓፍካ ድዩ ካብቲ ዝገብሮ ዘሎ ዘይእሩም ተግባራት ክጥንቀቑ ምግባር ካብኡ ንሕደይ ቁጠቡ ኮይኖም ግን እንድሕር ምስ ዓማጽን ምስታይ ባህልን ብዘይ ንሕስያ ንዓኣቶም ውን ብመንግስቲ ደረጃ ብኢሚግሬሽን ዲገለ ስጉምቲ ዝውሰደሉ መንገድታት ምፍጣር ከምኡውን ኣጽኒዕካ ነዞም ዝበልካ ናይ ሓዋላ ገንዘብ ከምኡውን ናይ ጀነራላት ገንዘብ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ዳምጽኡ ብኡ ገይሮም ንግድታት ዝገብሩ ኣለዉ የተዓደነ ገንዘብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘሪፎም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ውን ናይ በሓቂ ብርጌድ ንሓመዱ ከምታይ ዝበሃል ክሕዞ ከምኡውን ኣብተን ሃይማኖታውያን ትካላት ኣብ ሃይማኖታውያን ትካላት ናይ በሓቂ እቲ ዝግበር ዘሎ ነገራት እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ነዚ ኣስተባሂሉ ኩሉ ኤርትራዊ ዓቕምታቱ ኣዋፊሩ ሃይማኖታዊ ትካል እምበር ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ውን ናይ በሓቂ ከምቲ ሶም ዝብልዎ ዘይኮነ ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያናትና ከነርክስ ወይ ከዓ ከነፍርስ ዘይኮነሲ ንሳተን ውን ሕማማተንን መንድዓተንን ክንኣልየለን ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ቀጻሊ መደባት ክኸውን ኣለዎ ይብል I think you know እዚ ከም ተወሳኺ ኣቕሪበዮ ይቐኒለይ ሓራይ ጽቡቕ እሞ ቅድሚ ምዕፃውና ሰሎሙን ኣብ መወዳእታ ከምፀ ዘሊ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ኖቨምበር 10 ስጋብ 12 ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዋዕላ ኣሎ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ተጠቂምና ነዚኦም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንስኻውና ኣብዚ ኢና ዘለና ሞኒ ሓደ መጀመርያ መጽእ መደብ ኣለካ ድዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዋዕላ ኸኒ ንህዝቢ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ንኽሳተፍ ምክንያቱ ዝያዳ ሓቢርካ ብሓንሳብ ውዒልካ ይህን ተባሂልካ ተፋሊጥካ ተላዚብካ ነቲ ቃልሲ ውን ዝያዳ ምዕባይ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክትብሎ ትደሊ ወይ ከዓ ተመሓላልፎ ነዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዋዕላ ናይ ዳላስ ናይ መወዳእታ ብኡ ክንዛዝም ጽቡቕ ነው ካዝሃብካ ንዕድል የመስግን ረሲዕ ነይረ ናይ በሓቂ ኣገዳሲ ጉዳይ ምክንያቱ እንታይ እዩ ሳይበር ይሁሉ ተሰብ ድፋለጥ ቶም ገሊና ኣብ ቀጻሊ ስነ ንራኸብ ዘለና ኣብቲ ናይ ሲያትል ንራኸብ ኣብ ናይ ኤሪሳት ንራኸብ ኣብ ገለ ንራኸብ እቲ ዝምድናና ውን ብኡ መጠን ኣዝዩ ጥቡቕ እዩ ኣብ ኩሉ ስራሓቱን ብሓባር ኣለና ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ግን ኣብዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ክዛረቡ ትሰምዑ እሞ ብኣካል ግን ኣብቲ ዝግበር ንጥፈታት ብዙሕ ኣይረኣዩን ሕጂ ግን ክንምሕፀኖ እንደለ ተኮይኑ እንታይ እዩ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ብድሕሪ ሕጂ ውን ሓይሉን ተሪሩን ክኸይድ ተኮይኑ እቲ ኩሉ ነዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ንጥፈታት ዝኣምነሉን ኣካሉ ዝኾነ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ኩሉ ኤርትራዊ መፂኡ ክሳተፎ ይግባእ ኩላትና ክንሳተፎ ኣብኡ ውን ተረዳዲና ተሰሚዕና I think you know ነቶም ኣብኡ ዘለው ንዓና ክመርሑና ዝኽእሉ ኣካላት ውን
سنقي أسنقنا خنكيد زيناي دلاس جبر متغاب بتعمي أزيو أجداسي سلازي كل خاتكم يعني بحكي إذا قدفكم صباح نقول حراي شعو كاب إذا قديدو إذا زي تمل إذا تفترت بلو صبوق مدبات هذا لي ما لونه سلسة معلت مدباتيو كاب ربع الحلقة تري جمر سقع سنبتي زغيد تمرب كاب عربي الحلقة تري سقع سنبتي زغيد سلازي كلاتنا إرتراويان بفلاي توم دريت فتحينا نبل كل جزء لوت أزمت بساكريفايس وإن كاب توفاينة تيمو كتوفيون كاب حجي جميلكم تكتاتكم كي كبروا هلو قريسكم أب داراس كنراخب كنلازب كابتي حجز نبرنا خامريسنا بس ده حيلة ترى لينا أنت سامعنا كنوت ناكل زلاي فتحت مني مو أنا ون بشمتع دراوي كوميتي علمي ستلكم أنا أبوي اللي كنت مع دالوتي يوم عدي ممنا سلازم كلاتنا عدومنا هبالو كلاتنا أبو فركب نبحكي هجرا وجبونا أيو أو نراخب يبل حراي صبو أنا ون تماسالي يزلني زي أب نايبرجن حمودو وعلا ويكا سيمبوزيوم أب دالاس تكساس كاب 10 نوفمبر سجاب 10 خلته عربي سجاب سنبزلو كله أول برجن حمودو أب حرات من سات أمريكا زلو ناب دالاس خوحس أو عيته جبر دلي أنا ون بأكل أو خركبة يمس خمزلو حبر يدل مالتيو مهنياتو كل جزء انتايو كم يوم زعما سولو أجات أميتات زيادة مسبات نخت اللالة نخت الراخب حساب نخت اللاوت هين مهين نخت البحال لعلو كل خاء متأمان أب حد نخت حدر أزيوم أجدسي زغونو أجات أميتات يوم لازم نزي أجات أمزي كامل تأكم خصوع عدلي أنا أبو زحات كم يوم أجات أميتات خيدي خابتم أزيوم دس زولوني نتفتات ناي دليت فتحي مهانوين حبر دلي في اللاينتهم أب كم ساعة تخافيلكم زي تفولتو مسيكم زي تفولتو مالتيو بتعامي دسي لك أخاتي جديد تحلفه مقال الصحة ما هذا أما سولو معرض اليوم تنقوم دس زولها رخبة دس مبلن نيرتولون خال سباتي خاطركب لعلوه الدخاني قال سوين سلازخونا نتقال سي نقدميت كده في زخلوين إهين مهين تبهالو لبايتايو لازم زناي سلسة معالتي زغورو زلو قليل أيقونن بزح مدلوات يوم زغور زلو بفلاي كأني كتما دالاس بزقات أمي مس مبزحت أمي سلاز الرهب حيال زخونا سراح يقبرو له سلازي نعاتهم نتي زغورو زلو سراح كنا نحرد أتساتي فنايو تي عاسب زهلوهم كومنتم آلات برجين حمودو نا أمريكا زي نخعوت وين ساتومنا بحيال سراحين تسمي دم زلو لازم دقف كنهب علنا كنحجز كنكل علنا أمود داتا زي برجين حمودو إيد كام بالي مهنياتو ناي كلاتنا سراحي كلاتنا نعسل لنا كلاتنا إجامنا خنبرك لنا بعامي بجنزب بقلبت بحسب بكل مالتي دحركم خويني إذا حاشة سراح خسر زخل لازم أما عدا خوين كات تسجعها قلتها تراي مرأي ويكا منك أف نغرمي تها سو جمنانيو لعلو كله خاني أنا خمت كل جزء زبله أب حدا نجار نحرد وتصيت للخوين كاللوت نحرد أخذ للخوين كساتف كتكل علىك أنا نحرد أخوين السرحة نعي بزخيل بتغيل كتب لنا أي تقلني خا مهنيات بتزرع أن نطرح زخيل لتنسخات اللي خا أخونا يكلني مسيخا عوفت وثات رايبك أبزخون يخون تلي هاجن نعاخذ مسلك من جدون كتوصلوا تخلي خا مالتي لازم ناي وحكي إزي برجعنا حمودو ناتي لكم تأمل تراهنكم مهانا بصبوا من قد خيط لهونكم انتهي 10 تقوموا تروحوا تقول لكم 10 هذا يقمت كالو ناجر اينات كاني وانو يكون كان وانو عند حدا اخوينكا ماكينه مچم اوتيسات رايد زورا ስለዚህ اوتيسات يخاتكون تلي ويس تسافاري تغورباتي تمرጫ ناساتناي انا اوتيسا خون يزلي نقومي يزامن او اتي خزور يزدلي حسابي رديتي كسميع يزدلي دحر اوتيسا هونكم نزل قالت تختموا حد اللي هونكم كتساتفوا تقول لكم بجنزبكم دي بقلباتكم دي بعقمهم دي خاو ترفقين تسافر ايها ويكاني تغورباتي على حال خبرايكن نالواش اتاز اوتيسا خنديك حمق ازاورو الكا كومبلين كتقبر تخل تخون كومبلين مغبارجين ولا حدا ترجم يولن مالتي سلازي خاب كومبلين كنوص عند حدا اخوينا تا اوتيسا عند حدا حغوص ابيل زورا خوينا انسي لس سلل بيل موسر كوا خنبل ترا خوينا نتاستيرسو خنحزا خنكل علنا تاستيرسو تحزا خاني تساتيفكا مصيخا يا تاستيرسو تحزا تخل لذي خدموكم يدل خدموصو تسفاي يقبر نتهم بمعدن ريكم باكال كن ريكم صبو زخونه غيزي خنحلف
ከተማ ዳላስ ንመጽእ ኣለና ተጸበይና ሁሎም ደሊ ሰለሞን أنا وين كما خاير نوكا أبحق رسعين يرون كمسكنهم دلي دالاس أبحقي تون كوميونيتي عزيهم نفعاتهم تقبلت قاشاهم زخوني يكون نتفتات كجبر خلص كم أبحق عب سمين أمريكاسي في اللعب حرات مجزات أمريكاسي كابتوم قالونا وراي حسيبنا لنا مو أبيك نجبرون تلكاسي ونحنا لناكم معطونا خفوتيو بقول له ما داك نحجزوكم يا مزبلو نبحق أنا مخاسي ترجع جيزين دالاس جيش كله خص مستمعوا زلوا دليت فتحنا بحق طبق زمدنا فتيرة خمس خاص بالكايو نبحق خمسكنا مزلي أجوكم نبحق خمسكوني جبا دليت فتح دالاس عود سيمبوزيوم كم زلوا نخا ونعاقم حزنا عود سيمبوزيوم كم زلوا نخا أو حتى ملك الزات توي كونن قص قاعد نراقب سلام كان يقولوا مدلي ጽቡቕ ሰለሞን ሞትን ሎ መዓልቲ ዳይና ዝነበርና ኣብ ዋናዊ ኩነታት ዳህሳስ ዝገብር መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝመጽእ ዘሎ ሰው ብኻልቲ ሕሶ ክንረኸብ ኢና ሳብ ሽዑ ሰናይ ቅነ ንዓኻን ንተኸታተልቲ سلام كان هنوكا
لو تخينا مسكن وصلنا فرق يبلنا كنتطع لنا سلام أبرح حقن كأربان تركبوا تهداتلتي تلفزيون إرسال كما يكنيهم ما على سيدي أشبحي نحب فرح نجيب فرح